यहाँ पर लोग उतरे हुए हैं गाड़ी से, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी को हिट किया था एक ट्रक ने। तो आधा घंटा हमें यहाँ पर भी लग गया था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। और ये है सुबह का टाइम और ये शादी का दूसरा दिन है। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता हो रहा है और 3-4 फैमिलियाँ यहाँ पर नाश्ता कर रही हैं घर के सहन में, धूप में। और हम सब कह रहे हैं कि आज निकल जाएं कराची के लिए। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, कल निकलेंगे। फिर नाश्ते के बाद मेरे बहनोई ने बुकिंग के लिए जो है कॉल की, तो कहा कि नहीं भाई, आज बुकिंग नहीं है, टिकट नहीं है, सीटें बुक हैं। तो फिर हम चुप करके बैठ गए। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर उस बंदे ने बहनोई को फ़ोन किया, तो कहा कि भाई सीटें हो गई हैं, 12 सीटें हैं और आप जो है नौशरो बाईपास पर आ जाएं। तो सब फटाफट रेडी हो गए और गाड़ी भी आ गई थी, वैन हमने मंगवा ली थी, क्योंकि सामान भी बहुत सारा था, 3-4 फैमिलियाँ थी। तो ये गाड़ी आ गई है, सामान इसको इसमें सेट कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से। तो जी हमें यहाँ पर गाड़ी मिल गई, बैठ गए हैं। और यहाँ पर जो है बेबी के भी अम्मी अबू पहले से ही बैठे हुए थे, क्योंकि वो सखर गए हुए थे। तो वो भी वापस हो रहे थे, इसी गाड़ी में मिल गए हमें। और हम अपने सफ़र पर रवां दवा हो गए और इंशाल्लाह खैरियत से पहुंच जाएंगे। ये हमारी सरसब्ज़ सिंध माशाल्लाह से कितनी हरी भरी है। तो जी गाड़ी यहाँ पर मोरों में रुक गई है और लोग यहाँ पर खाना खाएंगे और हम भी यहाँ उतर रहे हैं। पहले तो हमने कहा कि नहीं भाई, हम नाश्ता करके आए घर से और अब फिर से दोबारा खाना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनका और कोई स्टाफ नहीं होगा, आपको सबको खाना खाना है, तो उतरें। तो फिर हमने कहा कि भाई चलें, और खाना भी हम लेकर आए थे। छोटी बहन ने सरसों का साग और मछली जो फ्राई करके दी थी। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं बेबी के अब्बू और अम्मी। और बेबी के अम्मी और अब्बू से भी हमने कहा कि आप भी आएँ और खाना खाएं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम अभी खाना खा कर आए हैं। तो मैं बताना भूल गई कि आज हमारा आना था नहीं, क्योंकि छोटी बहन ने दावत की थी सबकी। तो फिर उसने कहा कि चलो जी, आप नहीं रुक रहे हैं तो ये सरसों का साग और फ़िश फ्राई जो है आप लेकर जाएं, और जहाँ भी गाड़ी रुके तो आप वहाँ पर लंच कर देना। तो बस हमारा आज का नसीब जो था वो निकलना था, और दाना पानी हमारा वहाँ पर ख़त्म हो गया था गांव में। तो निकल आए और यहाँ पर हम जा रहे हैं अंदर हाल में बैठने के लिए। हाल तो कोई नहीं है, छोटे से छोटी सी जो है होटल है, और शायद यहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी हैं। तो लोग काफ़ी सारे हैं यहाँ पर उतरे हुए। तो हम भी सब बारी बारी उतर रहे हैं, ये भी हमारी फैमिली है। और हम भी जा रहे हैं अंदर बैठने के लिए। और कहा गया है कि यहाँ पर आप बैठ जाएं, ये यहाँ पर कोई रश नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो हम इस तरफ आ गए हैं। पूरा माहौल जो है खुला हुआ है, कोई भी बंद नहीं है। शायद ये इस तरह के होटल्स होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं। मैंने पहले भी बताया है कि 35 साल के बाद हमने जो है बस में सफ़र किया है, कोच में, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं। लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो हमने कहा कि नहीं भाई, सब फैमिलियाँ एक साथ जाएंगी। तो ये फ़र्स्ट टाइम है हमारा कहीं रुकने का होटल पे। और वो भी ऐसा खुला हुआ होटल तो हम कभी नहीं रुके हैं, तो माहौल हमें अजीब सा लग रहा है। तो खाना खाकर हम जा रहे हैं बस में बैठने के लिए, और हमारी जो गाड़ी है रवां दवा है। जी सफ़र तो हमारा रवां दवा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो अचानक गाड़ी की जो है ब्रेक ऐसी लगी कि गाड़ी मुड़कर जो है दूसरे रास्ते पर आ गई, और एक होटल था उसी के दरवाज़े पर आकर रुकी और लोग भाग गए।
جب بریک جو ہے لگی اور ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا بھائی، پردے ہٹائے ہم نے گاڑی کے، تو پتہ چلا کہ سامنے ٹرک آ گیا۔ اچانک سامنے ٹرک آ گیا تو ڈرائیور نے اپنی ہوشیاری دکھائی اور اپنی گاڑی کو بھی اسی ٹرک کی طرف روڈ پر موڑ لیا، نہیں تو بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا۔ اللہ نے ہمیں بچایا، تو پھر ہم وہاں سے بھی نکل آئے، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اور یہاں آ کر جام شورو کے روڈ پر ہم جیسے ہی چڑھے تو پیچھے سے ایک ٹرک تھا، وہ ٹرک والے نے سمجھا کہ یہ بس تیزی میں نکل رہی ہے، لیکن بس نے جو ہے بریک وہاں پر لگایا تو وہ جو ٹرک والا تھا وہ سائڈ میں آ کے لگا اتنی زور سے، تو آدھا گھنٹہ بھی ان کے یہاں جھگڑے میں گزر گیا۔ اور پھر بسم اللہ کر کے وہاں سے ہم نکلے۔ بھائی 2 بار ہمیں جو ہے اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی، اور پہلا والا شاک جو تھا وہ تو بھائی ہم بھول ہی نہیں سکتے، جو قاضی احمد والا تھا۔ بس سب آپس میں اسی ہی بات کو لے کر جو ہے سفر کر رہے تھے کہ بھائی اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے اپنے حفظ و امان میں سب مسافروں کو رکھا، اور جتنی بھی گاڑیاں ہیں، جتنے بھی مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اور یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حفاظت میں رکھا، کیونکہ ہم صدقہ نکالتے ہیں اور اس صدقے کی وجہ سے ہماری بچت ہو گئی ہے۔ صدقہ جو ہے بہت ساری بلاؤں آفتوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ تو جی سفر ہمارا رواں دواں ہے اور ہم پہنچے ہیں نوری آباد، اور بچے ہمیں بار بار فون کر رہے تھے کہاں پہنچے ہو، کہاں پہنچے ہو، تو وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ ساری فیملیاں، بیبی کی فیملی بھی اسی بس میں تھی، اور میرا بیٹا جو کہہ رہا تھا بیبی سے کہ آپ کی فیملی بھی اسی گاڑی میں ہے اور میری فیملی بھی، اور اللہ نے سب کو بچایا ہے، اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ تو وہ بھی گھر میں پریشان ہو رہے تھے کیونکہ ہمیں ٹائم بہت زیادہ لگ گیا تھا، تو ہمیں ان کو بتانا پڑا۔ تو جی سفر ہمارا اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور ہم یہاں پر اپنے اسٹاپ پر اترے ہیں، اور جن جن فیملیز کو جہاں جہاں اترنا تھا وہ اترتے گئے، اور آخری جو تھی ہماری باری تھی اور ہم بھی یہاں پر اترے ہیں۔ اور کیچڑ دیکھیں، اور رات کا ٹائم ہے، تو مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں پہنچے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ کے دماغ پر جو ہے ابھی تک اس بات کا اثر ہے، تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس بات کا اثر ہے، رکھنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن گاڑی نے ہمیں جو ہے دور جو ہے اتارا تھا، تو اس وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، رش بہت تھا، اور بچے کر رہے تھے ہمارا یہاں پر ویٹ، اور سب ملنے آ گئے باہر، تو میں نے کہا چلو اندر چلتے ہیں، یہاں پر جو ہے ٹھنڈ ہے بہت، تو سب جل رہے ہیں اندر، اور اللہ تعالیٰ نے بے حفاظت ہمیں اپنے بچوں تک پہنچایا۔ بچوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں، باپ تو ہمارا ہے نہیں لیکن ماں کی دعائیں تھی جو ہمیں یہاں تک گھر تک بحفاظت پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کو بھی صحت و تندرستی دے۔ تو جی بچوں کو دیکھ کر تھکاوٹ دور ہو گئی، اور ہم فریش ہو گئے، اور فریش ہونے کے بعد بیبی نے پلاؤ بنایا تھا، چکن کا، پکوڑے تھے، چٹنی تھی، سیلڈ تھا۔ تو جی یہ تھا میرا بلاگ۔ اگر بلاگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سپورٹ کیا کریں اور فل واچ کیا کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو۔ تو جی یہاں پر ہم کھا رہے ہیں کھانا ہو جائے گا ٹھنڈا، تو چلیں جی اب لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔